मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन करام, अस्सलाम वालेकुम। ज़ियाबत दुनिया में तेज़ी से आम होता हुआ एक ऐसा मर्ज़ है जिसे खामोश कातिल कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये एक बीमारी कई अमराज़ का बाइस बन सकती है और हैरत अंगेज़ तौर पर ज़ियाबत टाइप 2 के शिकार 25% अफराद को अक्सर इसके शिकार होने का इल्म ही नहीं होता। इस मर्ज़ का शिकार होने की सूरत में कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपको चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि ज़ियाबत की शिकायत होने की सूरत में इसके असरात को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो अलामत होती है कि जब कोई शख्स ज़ियाबत का शिकार हो जाए तो उसका जिस्म खुराक को शुगर में तब्दील करने से में ज़्यादा बेहतर काम नहीं करता, जिसके नतीजे में दौरान खून में शुगर की मकदार बढ़ जाती है और जिस्म उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकालने लगता है, यानी टॉयलेट का रुख बार बार करना पड़ता है। ताहम इसके मर्ज़ के शिकार अफराद इस खामोश अलामत से वाकिफ़ ही नहीं होते और ना ही इस पर तवज्जो देते हैं। ख़ास तौर पर रात को जब 1 या 2 बार टॉयलेट का रुख करना तो मामूल समझा जा सकता है। ताहम ये तादाद अगर ज़्यादा बढ़ जाए और बार बार कोई जाने लगे तो इस तरह से नींद पर असरात मुरतब होने की सूरत में इस पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होती है। और दूसरी जो अलामत है, मामूल से ज़्यादा प्यास लगना। बहुत ज़्यादा पेशाब करने के नतीजे में प्यास से ही ज़्यादा महसूस होती है और ज़ियाबत के मरीज़ अफराद अगर जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स या दूध वगैरह के ज़रिए अपनी प्यास को बुझाने की ख्वाहिश में मुब्तला हो जाएं तो ये ख़तरे की अलामत हो सकती है। ये मीठे मशरूबात खून में शक्कर की मकदार को बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में प्यास कभी ख़त्म होने में ही नहीं आती। इसके अलावा जिस्मानी वज़न में कमी जो है वो भी यानी जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा ज़ियाबत उसके लिए ख़तरे की अलामत करार दी जाती है। ताहम वज़न में कमी आना भी इस मर्ज़ की एक अलामत हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जिस्मानी वज़न में कमी 2 वजूहात की बिना पर होती है। एक तो जिस्म में पानी की कमी होना, यानी पेशाब ज़्यादा आने की वजह से। दूसरा, खून में मौजूद शुगर में पाए जाने वाली कैलोरीज़ का जिस्म में जज़ब ना होना। माहिरीन का कहना है कि ज़ियाबत का इल्म होने की सूरत में जब लोग अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो इसके नतीजे में वज़न बढ़ सकता है, मगर ये एक अच्छा अमर होता है क्योंकि इसका मतलब होता है कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा मतवाज़न है। ये कोई गैर मामूली बात नहीं कि ज़ियाबत के मरीज़ों को अचानक ही भूख का एहसास सताने लगे और इनके अंदर फौरी तौर पर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा की ख्वाहिश पैदा होने लगे। कई माहिरीन के मुताबिक जब किसी फ़र्द का ब्लड प्रेशर शुगर बहुत ज़्यादा हो तो जिस्म के लिए ग्लूकोज़ को रेगुलेट करना मसला बन जाता है, जिसके नतीजे में जब आप कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो मरीज़ का जिस्म में इंसुलिन की मकदार बढ़ जाती है, जबकि ग्लूकोज़ की सतह फौरी तौर पर गिर जाती है, जिसके नतीजे में कमज़ोरी का एहसास पैदा होता है और आपके अंदर चीनी के इस्तेमाल की ख्वाहिश पैदा होने लगती है और ये चक्कर मुसलसल चलता रहता है। हर वक्त थकावट रहना भी एक अलामत हो सकती है। यकीनन थकावट तो हर शख्स को ही होती है, मगर हर वक्त इसका तारी रहना ज़ियाबत में मुब्तला होने की अहम अलामत साबित हो सकती है। ज़ियाबत का शिकार होने की सूरत में खुराक जिस्म में तवानाई बढ़ाने में नाकाम रहती है और ज़रूरत के मुताबिक तवानाई ना होने से थकावट का एहसास और सुस्ती जारी रहती है। इसी तरह ज़ियाबत टाइप 2 में शुगर लेवल ऊपर नीचे होने से भी थकावट का एहसास गलबा पा लेता है। उसके अलावा पल पल मिजाज बदल जाना या चिड़चिड़ापन का आ जाना भी एक अलामत हो सकती है। जब आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल से बाहर होता है तो आपको कुछ भी ऐसा अच्छा महसूस नहीं होता। ऐसी सूरत में मरीज़ के अंदर चिड़चिड़ेपन या अचानक में गुस्से में आ जाने का इम्कान होता है। दर हकीकत हाई ब्लड शुगर डिप्रेशन जैसी अलामात को ज़ाहिर करता है, यानी थकावट, इर्द गिर्द कुछ भी अच्छा न लगना, बाहर निकलने से गुरेज और हर वक्त सोते रहने की ख्वाहिश वगैरह। ऐसी सूरत हाल में डिप्रेशन की जगह सबसे पहले ज़ियाबत का टेस्ट करा लेना ज़्यादा बेहतर साबित होता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब अचानक मजाज खुशगवार हो जाए, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने पर मरीज़ का मूड खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा बिनाई में धुंधलाहट का होना भी एक अलामत हो सकती है। ज़ियाबत उसकी इब्तदाई सतह पर आँखों के लेंसेस मंजर पर पूरी तरह से तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि आँखों में ग्लूकोज़ की मकदार बढ़ जाती है,
جس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی صحت یا شیپ بدل جاتی ہے۔ 6 سے 8 ہفتے میں جب مریض کا بلڈ شوگر لیول مستحکم ہو جاتا ہے تو دھندلا نظر آنا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں جسمانی حالت سے کے مطابقت پیدا کر لیتی ہیں، اور ایسی صورت میں ذیابیطس کا چیک اپ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زخم یا خراشوں کے بھرنے میں تاخیر کا ہونا بھی ایک علامت ہے۔ زخموں کو بھرنے میں مدد دینے والا دفاعی نظام اور پروسیس بلڈ شوگر لیول بڑھنے کی صورت میں مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں زخم یا خراشیں معمول سے زیادہ عرصے میں مندمل ہوتے ہیں، اور یہ بھی ذیابیطس کی ایک بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ پیروں میں جھنجھناہٹ سی محسوس ہونا بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ ذیابیطس کی شکایت دریافت ہونے سے قبل بلڈ شوگر میں اضافہ جسمانی پیچیدگیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اس مرض کے نتیجے میں اعصابی نظام کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے پیروں کو جھنجھناہٹ یا سن ہونے کا احساس معمول سے زیادہ ہونے لگتا ہے، جو کہ خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مثانے کی شکایات بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ پیشاب میں شکر کی مقدار زیادہ ہونے سے بیکٹیریا کے افزائش نسل کا باعث بنتی ہے، جس سے نتیجے میں مثانے کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بار بار انفیکشن کا سامنے آنا فکر مندی کی علامت ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں ذیابیطس کا ٹیسٹ لازمی کرا لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس مرض میں مبتلا ہونے کی بڑی علامت میں سے ایک ہے۔ ذیابیطس کی روک تھام کرنے والی ایسی غذائی عادات پر اب ہم بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ذیابیطس ایک ایسا مرض ہے جو ایک بار لاحق ہو جائے تو پیچھا نہیں چھوڑتا، اور اس کے نتیجے میں دیگر طبی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تاہم ذیابیطس سے بچاؤ یا لاحق ہونے پر اسے پھیلنے سے روکنا زیادہ مشکل نہیں، اور طبی سائنس نے اس حوالے سے چند غذائی عادات پر زور دیا ہے۔ پہلی بات کہ گھر کے بنے ہوئے کھانوں کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کی ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ روزانہ گھر کے بنے کھانوں کو ترجیح دیتے ہیں، ہفتے میں کم از کم 11 مرتبہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں، ان میں ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ 13% تک کم ہو جاتا ہے۔ گھر میں بنے کھانے سے جسمانی وزن کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے، جو ذیابیطس کا خطرہ کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اجناس کا استعمال بڑھا دینے سے جو لوگ دلیہ، گندم اور دیگر اجناس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں ذیابیطس کا خطرہ 25% تک کم ہوتا ہے۔ یہ بات طبی جریدے جرنل آف ڈائبیٹولوجی میں شائع ایک تحقیق میں کیا گیا تھا۔ اخروٹ کا روزانہ استعمال بھی ایک فائدہ مند شے ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اگر کسی شخص میں ذیابیطس کی تشکیل کا خطرہ ہو تو وہ 3 ماہ تک روزانہ کچھ مقدار میں اخروٹ کا استعمال کرے تو اس کے خون کی شریانوں کے فعال میں بہتری اور نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے، اور یہ دونوں ذیابیطس ٹائپ 2 کا باعث بننے والے عناصر ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اخروٹ کے استعمال سے جسمانی وزن میں اضافے کا خطرہ نہیں ہوتا، اور انہیں کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غذا میں ٹماٹر، آلو اور کیلوں کی شمولیت کر لینی چاہیے۔ یعنی ٹماٹر، کیلا، ان تینوں چیزوں میں کیا ایسی چیز مشترک ہے؟ یہ سب پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں، اور ایک حالیہ تحقیق کے مطابق یہ منرل ذیابیطس کے شکار افراد کے دل اور گردوں کی صحت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پوٹاشیم سے بھرپور غذا کھانے سے گردے کے فعال میں خرابی آنا سست ہو جاتا ہے، جبکہ خون کی شریانوں میں پیچیدگیوں کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ غذائی تجربات سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی